time is, ayan yung oras natin yan. Umaga. Ipakita ko lang si Prince sa inyo. Ato siya. Pampantayan na siya manok na. Ato yung manok. Prince. Kano mata manok mo ah. Aji chicken wings na. Pambantayan na kasi itare de jibilit. Ji uwak. Ayan. I-save mo para damdama aldaw. Treats mo. Oh, sus. Makita ni mami mo tadagtaman din sa angon. Stay here Dito ka muna kasi alaan na jibilit ay tamanok mo Swapo yung baby na yan tignan nyo. Gwapo na garden na kasi bulong kasi hindi na minsan nagpagyo. Like nagpudot bigbigat.